नमस्कार, जय राधे राधे श्याम राधे राधे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय, जय राधे राधे श्याम राधे রাধে। যাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অভিভূত অধিদেব এবং অধিযজ্ঞের সহিত জানেন, সেই যুক্ত চিত্তেরা প্রয়াণকালে কি লাভ করেন? এর উত্তর হলো ঈশ্বরকে জানতে পারেন। গীতা 7 নম্বর অধ্যায় 30 নম্বর শ্লোকে আছে। जय राधे राधे श्याम राधे राधे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय, जय राधे राधे श्याम राधे 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 राधे। नमस्कार।